রে টাইম তো যাচ্ছে, কি করি? টাইম ট্রাভেল করে নেই। ঘর মোর দালান কোটা সব বন্ধ আছে। ওই অনেক ভূত আবার আয়াও গেছে। ডম স্টোরি ও টাইটান টিভি একটা জাদু যার বিরুদ্ধে আমরাই কিছু জানি না। আর আরে টাইটান টিউনের ফার্স্ট আবিষ্কার সবার আগে ডাফুক বুমি করছিল। তাই সবাই স্কিবিডি সিরিজের মেইন বস ডাফুক বুমকেই বলে, কারণ ফার্স্ট যে বানায়, ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট আর সেকেন্ড ইজ সেকেন্ড, লাস্ট ইজ লাস্ট। উধাও উধাও সো অনেকজন গেছে, এখনো সায়েন্টিস্ট আর টাইটান স্পিডারম্যান খতম হয়ে গেছে। এখন একটা নিউ সিরিজ আছে, ट्राई टाइटन। तो आज का इन वीडियो ट्राई टाइटन पर चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुश पुश पुश। यार আমি নাটক করি বেশি। সো গাইস, খারাপ দাম খেলো, ঠিক আছে? আমি তো খাওয়া যেত না, বাদ দাও। করি মুই খারাপ। সো এর শুরুতে होता ये है कि ট্রাই টাইটান থেকে মারতে গেছিল, কিন্তু ট্রাই ড্রোনকে এভাবে ডিস্ট্র্যাক্ট করে দিয়েছিল। ट्राई ड्रोन बाची पालाনোর চেষ্টা করলে सेकंड ट्राई से कैसे बचोगे, वो तो अनस्टेबिलिटी है। और ये होता है। ओए! और उसके बाद वो ट्राई टाइटन से लड़ाई करना शुरू कर देता है। दोनों के लाइट वाइट से तो कुछ नहीं होने वाला। उसने उस पर जैसे ही उसे अटैक करने गया, तो उसके बाद गोल अरे मेरे कंधे कहाँ गए? আর তখন এসে টাইটান উঠে দাঁড়াইলে শাশু বলে যে क्यों हुआ, दिला दिया ना स्वाद, अब तो तू गया हो बेटा। আর তারপর দুইজনে ব্যাটল করা শুরু করে। ওই তো আর বাই 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 বাই, try you into What? Gärna så är det. Oj. 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 Oj.
গাইস আমার মিমিং ফেস দেখে কেউ আমার হিন্দু মনে করছো? করলে করি নাও, কারণ এটা তো কেউ করবে না। কে করবে? মুসলিম ধর্মের লোকেরা। কোন মুসলিম ধর্মের লোকেরা করবে? कुछ भी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो चलो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओके सो गाइस, हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं और ये वीडियो आप 6 मिनट की ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने कोई न्यू ट्राई टाइटन सिलेक्ट अभी भी नहीं किया है। सो इसीलिए इंतज़ार रखो न्यू वीडियो का। तब तक के लिए तुम सभी को टाटा, अलविदा एंड गुड बाय। बाय 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 बाय।